सब्सक्राइब करें पाकिस्तान मीडिया टुडे को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। خلقتني من تراب وأنا على عهدك ووعدك أدعو إليك في كل حال أبوء بنعمتك علي أبوء بذنبي فارحم علي فاغفر لي يا رب لا يغفر الذنوب إلا أنت.